वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, सबक की तरफ भी तवज्जो दे रहे होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है सूरे रूम। तो सूरे रूम को आज पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसका खुलासा क्या है। खुलासे को ज़रा नोट डाउन कर लिया करें, उसमें काफ़ी अहम चीज़ें होती हैं जो आपके लिए काम आने वाली होती हैं। जैसा कि अब मैं आपको शुरू करने लगी हूँ सूरे रूम। ठीक है, सूरे रूम जो है वो मक्की सूरत है। ये जो है एमसीक्यूज़ है, ये आप देख लीजिएगा। पहला ये एमसीक्यूज़ है, फिर इसमें 60 आयात हैं, ये एमसीक्यूज़ है। मक्की सूरतें वो सूरतें होती हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले नाजिल हुई हों, जिसमें बहुत ज़्यादा तकालीफ़ का सामना किया है। जिस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके हिसाब से मक्की सूरतें नाजिल की गई, जिसमें मोमिनों को क्या कहते हैं वो तसल्ली दी गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये तदवीन के एतबार से 30वीं सूरत है। ठीक है, और ये मक्का में नाजिल हुई। सूरत का आगाज़ करते हैं यहाँ से। तारुफ लिखें, ये इसका मुख्तसर सवाल है। सूरह रूम की दूसरी आयत में रूम के मगलूब होने और तीसरी आयत में इनके फिर से गालिब आने की खबर है। इस मुनासबत से इसका नाम सूरह रूम रखा गया। सूरह बकरा की तरह सूरह रूम का आगाज़ भी हरूफ मुक़त्तआत में अलिफ लाम मीम से होता है। ये भी एमसीक्यूज़ है। सूरह रूम की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने 2 पेशन गोइयाँ फरमाई हैं जो चंद सालों में ही पूरी हो गई, और ये इस बात की दलील बनी कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का सच्चा कलाम है। पहली पेशन गोई क्या थी? पहली पेशन गोई रूमियों को दोबारा गालिब आने की थी, जिन्हें ईरानियों ने एक बड़ी शिकस्त दी थी। रूमी अहले किताब मसीह थे और मुसलमानों को इनसे हमदर्दी थी, जबकि ईरानी आतिशप्रस्त थे, यानी वो आग की पूजा करते थे, और मुशरिकीन मक्का ईरानियों से हमदर्दी रखते थे। ज़ाहिरी हालात बता रहे थे कि ईरानियों का रूमियों से शिकस्त खाना नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से रूमियों को ईरानियों पर फतह दी। दूसरी पेशन गोई ये थी कि अल्लाह ताला ने दूसरी पेशन गोई फरमाई कि रूमियों के फतह का दिन मुसलमानों के लिए भी खुशी का दिन होगा। कुछ सालों बाद ग़ज़वा बदर की फतह ने इस पेशन गोई को पूरा करके दिखाया, क्योंकि जिस दिन रूमियों को फतह हुई इसी दिन मुसलमानों को भी मैदान बदर में फतह हासिल हुई। सूरह रूम का खुलासा इस्लाम की सदाकत का बयान और इंसानों की किरदार साजी है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा खुलासा मैं भी आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सूरत का आगाज़ हैरत अंगेज़ पेशन गोई से हुआ, ये तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, इसका किस्सा मुख्तसर ये है कि कैसर रूम मारस, उसका नाम मारस था, के ख़िलाफ़ 8 नबी को बगावत हुई और एक शख्स ने फुकास, जिसका नाम था कैसर, और उसके 5 बेटों को कत्ल कर दिया, और इसके बाद उसने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। ईरान का बादशाह खुसरो परवेज़ कैसर को अपना मोहसिन और बाप की जगह समझता था। खुसरो परवेज़ था ना, तो खुसरो परवेज़ को कत्ल किया था और उसने कैसर का इंतकाम लेने के लिए हमला कर दिया। रूम को अगाने सल्तनत ने देखा कि फुकास मुल्क नहीं बचा सकता। रूम के अगाने सल्तनत ने देखा ना कि फुकास जो था, जिसने कत्ल किया था, मुल्क नहीं बचा सकता था, तो उसने अफ्रीका के गवर्नर से मदद ली। किसने? रूम के अगाने ने। और उन्होंने अपने बेटे को हरकल को भेजा। अफ्रीका के गवर्नर ने ना अपने बेटे को भेजा, जिसने फुकास को कत्ल कर दिया और हरकल को कैसर का बादशाह बना दिया। अगरचे खुसरो परवेज़ जिस मकसद के लिए जंग की थी, खुसरो परवेज़ कौन थे? खुसरो परवेज़ कैसर को, यानी कैसर जो थे वो रूम का वो बादशाह था, उसको अपना माई बाप समझते थे, इसलिए उन्होंने जंग शुरू कर दी और मकसद पूरा हो गया और इंतकाम ले लिया। उन्होंने किस तरह इंतकाम ले लिया? खुसरो परवेज़ उन्होंने जो हरकल को भेजा था, हरकल ने तो उसको मार दिया, उसको फकास को, जिसने कत्ल किया था कैसर को और उसके बेटों को। तो इस तरह से तो एक तरह से उनका मतलब पूरा हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे मजहबी जंग बना दिया और जंग जारी रखी।
کنہوں نے؟ ایرانیوں نے۔ اس جنگ میں کیسر کو شکست ہوئی اور مکہ کے مشرکین آتش پرستوں کی فتح ہوئی۔ مکہ کے مشرکین اس جنگ میں کیسر کو شکست ہوئی تو مکہ کے مشرکین آتش پرستوں کی فتح نہیں ہوئی۔ آتش پرستوں کی جو وہ اس فتح کو تھے وہ اس حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ جس طرح آتش پرستوں نے مسیحی مذہب کو شکست دے دی تھی، اسی طرح ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ مکہ کے مشرکین کہہ رہے تھے۔ اس حالات میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ 9 سال کے عرصے کے اندر اندر آتش پرست شکست کھا جائیں گے، اور اس وقت یہ وہی وقت ہوگا جب مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ یہ ناقابل یقین پیشن گوئی تھی، اور اس پر ابی بن خلف اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی شرط لگائی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو ابھی 100 اونٹ دیں گے، اور ورنہ حضرت ابوبکر صدیق 100 اونٹ دیں گے۔ حیرت انگیز طور پر 9 سال کے اندر اندر ایک طرف اسرا کو شکست ہوئی تو دوسری طرف معرکہ بدر میں مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ معرکہ بدر مسلمان کامیاب ہوئے، ابی بن خلف نے 100 اونٹ دے دیے اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے 100 اونٹ لیے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو صدقہ کر دیا۔ اس پیشن گوئی کے پورا ہونے پر بہت سے لوگ اس وقت ایمان لے آئے۔ آگے اگلی 10 آیات میں نماز کے اوقاف کا موازنہ کرتے ہوئے 2 آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ انسان عمر کے جس حصے میں بھی ہو، خواہ زندگی کی صبح کر رہا ہو یا شباب میں ہو یا ڈھلتی عمر میں ہو یا آخری عمر میں ہو، کسی بھی وقت اللہ کی ذات سے اسے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک دوسرے کے سکون کے لیے جوڑے بنائے گئے، آسمان و زمین، بارش، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو فنا کر کے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح کی کائنات وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی نشانیاں فطرت الہی کی طرف پیروی کرتی ہیں۔ اگلی آیات میں بتایا گیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو خاص بنایا، اسی طرح اس نے کائنات کو آلودگیوں، فسادات، جنگوں اور تباہ کاریوں سے بالکل پاک پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ جو انسان ہے اس نے اپنے ہی اعمال کے ذریعے اس فضا کو آلودہ کیا ہے، ہر طرف جنگ و جدال کیا ہے۔ خشکی اور آبی سب آلودگی کا باعث صرف انسانوں کی برائیوں کی وجہ سے، ان کی حرکات کی وجہ سے بنے ہیں۔ جس طرح اللہ نے بارش برسا کر کئی قسم کی آلودگیاں دور کر دی ہیں اور کرتا رہا ہے اور کرتا ہے، اسی طرح اگر مسلمان اس وقت کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری دور کرنے پر قادر ہے اور انہیں کامیابیوں سے نوازے گا۔ پھر بھی آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی ایک ایسا طبقہ ہمیشہ موجود رہے گا جس کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کا فیصلہ روز قیامت کیا جائے گا۔ اس طرح سارا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں سے بھی آپ کافی پوائنٹ لے سکتے ہیں۔ آگے ریڈنگ کرتے ہیں۔ مضامین لکھیں، کس کے؟ سورہ روم کے۔ مختصراً سورہ روم کا آغاز اس پیشن گوئی سے ہوا، جو یہ میں نے جو بنایا ہوا ہے اسکوئر، یہ ہیڈنگز ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ جو ایک موضوع ثابت ہوئی قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بنی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ سورہ روم میں قیامت و توحید کے بارے میں دلائل، یہ ہیڈنگ ہے، دیے گئے ہیں۔ شرک کی مذمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور انسان کے دینی فطرت ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں نافرمانوں کی ہٹ ڈرمی اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ علمی اور عملی نکات میں کیا ہے؟ فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر کرنا انسان کی آخرت کا یقین دلاتا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ باہمی محبت اور ایک دوسرے سے راحت پانے کا ذریعہ ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز ہم کریں گے۔
एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। सूरह रूम में गालिब होने की पेशन गोई की गई है ईरानियों के, रूमियों के, अरबों के, यहूदियों के। रूमियों के, जिस दिन रूमियों को फतह नसीब हुई इसी दिन मुसलमानों को फतह नसीब हुई। जंग मोता में, ग़ज़वा खंदक में, फ़तह मक्का की सूरत में, या ग़ज़वा बदर में। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला के नज़दीक माल बढ़ता है हिफाजत करने से, ज़कात देने से, जमा करने से, औलाद पर खर्च करने से, ज़कात देने से। सूरह रूम का आगाज़ होता है अलहम्द से, तस्बीह से, हरूफ मुक़त्तात से, कुल से। हरूफ मुक़त्तात यानी अलिफ लाम मीम से होता है। कुरान मजीद में पिछली नाफरमान कौमों का जिक्र किया गया है तारीख़ी मालूमात के लिए, आसार कदीमा के लिए, नाफरमानी से बचाने के लिए, तीनों के लिए, नाफरमानी से बचाने के लिए। आगे है मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। ये सबसे पहले है सवाल, सूरह रूम का ये नाम क्यों रखा गया? तो सूरह रूम का ये नाम इसलिए रखा गया है कि दूसरी आयत में रूम के मगलूब होने और तीसरी आयत में इनके फिर से गालिब आने की खबर है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह रूम रखा गया है। आगे है सूरह रूम का खुलासा लिखें। मैंने आपको भी तफसीलन बता दिया है और यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये वाली चीज़ें सारी है खुलासा, यहाँ पे इसका इस्लाम की सदाकत का बयान है, ठीक है, और इंसानों की किरदार साजी है। इसके अलावा वो खुलासा भी है जो मैंने आपको बताया है, उसको भी आप कुछ चीज़ें उसमें से लिख लें ख़ास। सूरह रूम के अहम और इल्मी और अमली नुकात में से दो तहरीर करें। तो यहाँ से कोई से भी दो जो आपको आसान लगे वो आप लिख लीजिएगा और उसको तहरीर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सूरह रूम में किस बात की पेशन गोई की गई थी? दो पेशन गोइयाँ की गई थी। यहाँ मैंने रेक्टेंगल में लगाया हुआ है निशान, ये हेडिंग्स हैं असल में। जब रीडिंग की जाती है आपके लेक्चर से पहले तो इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ या इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। पहली को पेशन गोई ये थी और दूसरी पेशन गोई ये थी। ये सेकंड पैराग्राफ है पहले पेज पे, यही आपने लिख देना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।